Mga kaigsuonan, balik ta sa atong pagtuon. Mayong buntag sa inyong tanan o mayong adlaw o mayong panlawas. Kining akong mga viewers, ang paminaw nako, gisulti ko na sa inyo nga kining akong pagsulti diri sa YouTube channel, personal ko ni nga missionary endeavor through YouTube aron lang ma-inform kamo sa tinuod nga light nga naa sa plano sa kaluwasan in this whole Bible. Kay kining Biblia mauning plano sa kaluwasan. Pero may gi-set aside ang Ginoo nga write up sa usa ka apostol nga mao ang last call sa Ginoo. Last call. Kay wala man ang tao nagtuo niya, daghan ang wala kasabot sa iyang mensahe sa niya pa sa sayuta, gisulat diha sa Matthew, Mark, Luke, and John. Mao nang mga red mark nga mga teksto nga ginawali ni Ginoong Hesus ang iyang mga testimony sa kasulatan ni Matthew, Mark, Luke, and John. So naadira tanan ang iyang mga teaching sa panahon nga niya sa sayuta. Og daghan ang mga mensahe ni Ginoong Hesus nga nagkapudtak-pudtak aron lang nga iya masaysay ang plano sa kaluwasan, ang light sa plano sa kaluwasan, apan wala gyud may nakasabot nga sentro nga pagsabot. Pag balik na ni Ginoong Hesus didto sa langit, nakita niya ang kalibutan nga kung magbalik siya, wala say makita nga pagtuo. Mo nang nag-ingon si Jesus dira sa Book of John o Mateo, kung magbalik ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? Mo nang iyang pangutana ni Jesus. When I come back again to give my judgment time for this express image of mine, that means the people, the human being, that is we are the express image of God. So ang Ginoo nag-ingon, when if I will come back, ingon sa Ginoo, can I see faith in this earth? So ang mga katawhan, wala ra ba na sila kasabot unsa gid ang tinuod sa meaning sa faith. Gitawag na nila sa Tagalog pananampalataya daw. Ang pananampalataya, ang ilang ekspresyon, ang ilang devosyon nga Dios nun kunuhay. Magsimba, magampo, mag pakitang tao nga Dios nun ang ilang lihok, ang ilang kinaiya daw. Pero kung masuko, murag iro. Muna, daghan ng mga gapabilib nga Diyos nun may pananampalataya. Pero kung masuko, sobra pa sa iro, kay isog. Ana ang ilang ekspresyon sa ilang gitawag nga faith, pananampalataya. That is wrong. That is counterfeit by the devil. Kaya ang concept sa mga katawhan, ang pananampalataya, magpairon ingnon nga Diyos nun. Magpakitang tao nga devoted sa ilang religion, sa ilang connection dito sa langit kuno hay kuno daw nga sila nagpakita nga sa mga Katolik daghan santos ang ilang balay, mga Saint Saint Vicente kinsa pa nang ibutang nila nga santos, si ganang gamay nga santos nga na El Nino ang sila panawag Nino mo nang pambutang sa ilang mga altar kunuhay devoted kaayo gitawag nga pananampalataya. Kita mo nang yawa ka, expert ang yawa mag-deceive sa katawhan. Ang Ginoo may manifold wisdom, meaning may pamaagi. So many systems. God do that in the whole terminology of the plan of salvation. Gitawag na nga na sa Biblia manifold wisdom of God. May mga pamaagi.
Pero ang pamaagi sa Ginoo, munang light sa plano sa kalawasan, nga daghan terminology nga ato intindihon nga naa sa write up ni Paul. Munang mga righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith, mga law of works, law of faith, dispensation of grace. Muna siya ang gitawag nga sistema og may mystery of Christ, may fellowship of the mystery, may unsa pa, hidden thing, and mystery of the light of the plan of salvation. Muna siyang mga pamaagi. Gitawag na siya nga manifold wisdom of God. Pero sa religion, specific sa Catholic, gipakita nilang ilang light kunuhay sa ilang kinabuhi, gitawag nilang pananampalataya o pagtuo. Dili na siya mao mga kaigsunan. Believe me. Correction of your mistake speaking about theology or study about God. That is very wrong. That is counterfeit by the devil. Ang pananampalataya nga pakitang tao nga devoted ka sa Ginoo, wala na sa write up ni Paul nga light sa plano sa kaluwasan. Ang faith or pagtuo, kay gihubad naman ang faith sa Bisaya nga pagtuo, that is not the meaning nga pananampalataya nga magpakita ka nga devoted ka nga Diyos non. Dili. Ang faith dira sa Biblia, giingon na yan ni Paul, pagkamatinumanon sa balaod. Faith means obedience to the light of the plan of salvation taught by Jesus when He was here on earth. Si Jesus nagtudlo sa ato, unsaon yun pagsabot sa gitawag nga pagtuo. Ang pagtuo, ingon ni Jesus, mauni, kung gusto ka maluwas, ang imong laking sa imong pagtuo nga, wala ka kasabot unsay pagtuo. Pagtuo means obedience to the law. Ingon ni Jesus, this is your lacking. If you want to be saved, you should know your faith. Faith means obedience of the law. Matthew 19 verse 17 up. Faith means obedience of the law. Obedience of the law. Gipalo up na ni Paul sa Romans 1:5. Mo nang foundation sa starting sa light nga gina-expound ni Paul ang Book of Rome. Sa Roman verse 5 of chapter 1, dira daw gi-explain ni Paul what is faith. Faith means obedience of all nation to the name of Jesus, which is the law. Because faith target to Jesus, which is the law. Because Christ is the law. Christ is gift. Christ is grace. Christ is tabernacle. Christ is the sanctuary. Christ is the blood shedding of the animals. Represent Jesus during the beginning in time of Cain and Abel. Sa panahon ni Cain ug ni Abel, diya na nagsugod ang gitawag nga pagtuo. Pagtuo. Naghalad si Cain ug si Abel aron ang pagkamatinumanon sa balaod mo start sa flow sa plano sa kaluwasan nga gi-reveal dito sa Genesis 3:15 after Adam and Eve committed sin or fall into sin. Mao na ang mga light nga na sulat sa Biblia nga studihan aron makita ang iyang flow until the present time. Mao na siya ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Dili kaning mga balo-balo nga mga religion, mga balo-balo nga mga pastor kunuhay, preacher kunuhay, reverend kunuhay, reverend and pastor and preacher ni Satanas. Kay wala na sa Biblia gisulti. Wala sa Biblia nga maghimo kag religion, mag-orden kag pastor, og ang pastor mangwali, ang ila iwali, ang ilang kaugalingon nga unod nga interpretation, og magwali sa ilang kaugalingon nga outline sa ilang topic, og mangwali sa ilang kaugalingon nga interest because of the lust of the flesh in their heart,
in favor to the pleasure of the world. Kaya ang religion, business. Ang religion, established by the devil as the outstanding uh, deception of the devil, outstanding program and services of the devil, that is religion. Because religion is not in the scope of the light of the plan of salvation expounded by Paul. There is no religion there. Paul mentioned. Somehow, you will join this religion and then you are ready for the second coming of Christ. Paul did not expound that, and Paul did not mention any religion as far as salvation or plan of salvation is concerned. That is away from the thought of Paul. Wala na makita sa write-up ni Paul nga mag-join ka sa religion, magbuhat kag religion, magpundok-pundok ka, o pangalanan mo sa imong galingong pangalan sa religion. Ang Biblia, gasulti lang, church. Church of God or people of God. That's all. Nothing more. Walay religion ang kaluwasan sa plano sa kaluwasan. Wala. So, mauni nga, gina-expound ko po sa inyo ang ako natunan sa tinuod nga study about God, meaning true theology, concept. Theology means study about God. Theo is God, logy is study. Since nga under ko sa usa ka Doctor of Divinity and Doctor of Theology, the true doctor of the theology teaching known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology in person of Dr. Tumanday, then I learn a lot and my mind is open about the reality of the direction of the true light of the Bible known as the manifold wisdom of God, which is the plan of salvation or the remedial system after Adam and Eve fall to sin. Mao na sa ang study sa theology nga pinakalalom nga naa sa mga ginastudyan sa correct and true doctoral teaching, especially in the person of Dr. Tumanday, the only doctor of theology and divinity here in the Philippines, which is very correct and true person in his understanding and in his study doctoral about the light of the plan of salvation, true direction. Only Dr. Tumanday. Nothing. Wala na lain. Nothing else. Only Dr. Tumanday. Sad to say, Dr. Tumanday passed away already. But I was the one as his student when I was in college taking theology. I undered with Dr. Tumanday. I was there under his teaching from 1973 down to 1978, 79, 78, 79. I graduated that course, theology, for 5 years more under his teaching with Dr. Tumanday. And the teaching of Dr. Tumanday is a very bright professor. He is a very bright professor. And he is the only professor that can dissect all the light of the plan of salvation from Genesis down to Malachi and from Matthew down to Revelation. His mind is already maneuvered by the Holy Spirit. His mind controlled by the power of heaven. And he is very intellect person to interpret what is the real meaning of the plan of salvation known as the manifold wisdom of God. And every text that he explained, every chapter of the Bible or books of the Bible that he explained, very clear. You cannot question
his teaching because it's so clear. And all the direction plainly in the light of the plan of salvation, clear and true. And you cannot question anymore because you are satisfied of the light he expounded what is the light of the plan of salvation all about. And especially in the write-up of Paul, because Dr. Tumanday said Paul is the very number one authoritative or authority of the light of the plan of salvation of all apostles. Sa tanan nga mga apostol, si Paul lang ang pinaka-importante kay siya ang last nga apostol nga gitawag sa Ginoo aron i-expound ang true and correct interpretation or direction of the light of the plan of salvation. Because from Matthew, Mark, Luke, and John, even the apostles during that time, they are unclear. They didn't understand everything or solely the whole light of the plan of salvation. They did not understand the whole, the whole, the whole wisdom, the whole knowledge, the whole understanding of the direction of the plan of salvation as the light of the plan of salvation. Even the apostles, they are confused and they cannot expound like what Paul did. Paul is very genius one who explained properly and clear and in a right concept, in a right manner, in a right mindset, in a right explanation and spiritually label, pointing to the higher form, true and correct interpretation, pointing to the higher form, spiritually label, connected to heaven. Naa sa right up ni Paul. Mao ni karon nga ako gusto ko clear pod sa inyo samtang ginariiko ko ni with my own interest as a what? Theologian in the name of my course. I understand everything also with regards to the teaching of Dr. Tumanday. I learn it and I know what is the direction of the light of the Bible. As far as the Bible is concerned, look at all those religions throughout the whole world, including the Seventh-day Adventists. Nowadays, clear that they are Satan's counterfeit. Their direction is satanic. Why? They torn down Jesus as in person of the definition of the law. Christ is the law in person, giving us the direction of the light of the plan of salvation in the terminology of faith. And Jesus always give us straightforward, shoulder to shoulder. And Jesus said, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. And Jesus enumerated the 10 commandments. And Jesus said, if you love me, keep my commandments. You know that. You know the text. I read that text and I given the text to you. John 14:15. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Matthew 19:17. Jesus said, this is your lacking if you want to be saved. It's very clear statement from the mouth of God. And still, Satan counterfeit it. Satan put delirium. And Satan maneuver the mind of all religions workers because religion is the program and services of the devil. Satan gave them a very complicated teaching. That's why the Seventh-day Adventists shouted. Nowadays, they are shouting that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong, which is
away from the teaching of the Bible. You cannot read any single text or any single point saying that the law is only good for what is right and what is wrong. Paul already reminding us, and he is kept reminding us, beware of the philosophy and teaching of man and doctrine of man, which is devilish. And Paul said, beware of the devil's worker. And all of them, devil's worker, especially the minister of the Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist religion, not church. Because church is holy, that is biblical. Church means people of God. And they are claiming that they are people of God, but they turn down God. That is a very blasphemous statement when you utter that word saying the law cannot be saved. Because the law is only good. You added that statement from the mouth of the devil. I mean from the counterfeit of the devil. And the devil is very wise. Devil always select individual who are pretending himself that he is a holy man. He is somebody to preach the Bible because he memorized the Bible. That is the expertise of the devil. He uses them, those who are very bright, and then they use the Bible in a very of their own expertise from the flesh, not from the light of the plan of salvation's light, because they are ignorant what is the light of the plan of salvation. They are using their brain. They are using their power of the brain. They are using their pride. They are using their mindset as a flesh. And then they stand into the pulpit facing the lectern, giving messages to their followers, preaching the word of God. And that direction is counterfeit by the devil, not streamlined to the light of the plan of salvation, but streamlined to the light of Satan's deception, which is the father of the liar. Mao na sang tinuod mga kaigsunan, ang tanang religion wala na siya nag-coincide sa teaching sa true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. Why? Because there is no single point that they interpreted the Bible according to the light of the plan of salvation. They do not know. Even righteousness by faith, they are ignorance. What is it all about? And they are nothing. Paul said, they are person of no important. And they are nothing because they are ignorance of the light of the plan of salvation. Paul always reminding us, beware of the evil workers counterfeit by the devil because of the fundamental doctrine of human flesh, because of their pride, and because of their teaching of man, doctrine of man, and philosophy of man. Paul called it scoper, flesh, from the flesh. Paul said, the flesh and the Holy Spirit, it won't always, it won't connive or it won't connect each other. Ang spirit o ang unod nun nga concept, meaning kalibutanon, tawhanon nga concept, mao nang terminology ni Paul nga flesh. Dili na sa literal gid nga flesh. Ang point ni Paul ana, ang kalibutanon, ang unod nun og counterfeit ni Satanas nga ang tao puro tanan in a fleshly direction because they were happy for the pleasure of the world and happiness of the world because of worldly pleasure. Mao nang tinuod nga naa sa Biblia nga gina-expound ni Paul sa concept sa true light of the plan of salvation given to Paul from above. Hinomdumin ninyo si Paul, atheist before. He don't believe supernatural power.
He don't believe God. But when God called him through lightning, then Paul became converted and Paul totally changed 100% more. That's why Paul said, when the commandment came, my life changed. When the commandment came, sin was already fell in my mind. I felt what is sin. Ako na na batyagan, ako na na nakit-an ang sala sa akong kinabuhi. When the commandment came, sin revived in me, in my life. Muna ingon ni Paul. And I died. You read Romans 7 verse 9 and 10. When the commandment came, ingon ni Paul, sin revived into my life and I died. But now, I am crucified with Christ. That statement is very deep to be understood, very wide to be and to be learned. What is the learning point of that statement? Very high spiritually level, true and correct interpretation to be interpreted true. That statement of Paul, when the commandment came, sin revived in my life, and I died. Now I was crucified with Christ. Kanang mga pastor nga mga balo-balo nga nagapabilib nga mga preacher sa Ginoo, preacher ni Satanas, kaya ang ilang preaching wala sa light sa plano sa kalawasan. That's why they torn down Christ and trodden underfoot Christ and become blasphemous in the teaching of the light of the plan of salvation. Kung buhi pa si Dr. Tumanday o buhi pa si Paul, unsa ka ang isulti ni Paul, unsa ka pud ang buhaton ni Dr. Tumanday, nga kana silang gasulti gasinggit-singgit nga naa sa Seventh-day Adventist preacher, naabutan man na nila si Dr. Tumanday. Pero wa gid sila kasabot sa light sa planos kalwasan. Nganuman, ila man gi turn down pod si Dr. Tumanday kay dili sila ganahan sa 75 nga hatag ni Dr. Tumanday kung ma-under sila sa class ni Dr. Tumanday. Og digto sa eskwelahan sa una nga, digto ko gatuon sa akong theology, ang mga estudyante dito na ay racial discrimination. Makita gani nila ang mga kinsa nga mga unsa na tribo ang nagatudlo, Ilocano, Ilonggo, Waray, Cebuano. Katong mga professor dito daghang kaayo nga mga gatudlo sa theology. Pero the only person who is known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology, si Dr. Tumanday Ra. Mo gani na nga na-offer ang theology course nga gi-submit nila sa Bureau of Education nga may theology ang kana nga eskwelahan tungod kay naay isa ka doktor nga real nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. The only doctor here in the Philippines regarding Doctor of Theology and Divinity. So na-offer dito ang course nga theologian under gyud sa what? Supervision of the Bureau of Education. So kato si Dr. Tumanday, isa to siya ka Ilonggo from Iloilo. And during that time, daghan ang mga sinasina. Kung bright ka nga instructor o gastan ka gyud sa tinuod nga principle sa langit, dili ka mabasta-basta nga magalungan ka lang sa administration. Himuon ka lang nga kiko-kiko butangan ka og tuhog sa imong ilong nga pitik-pitikon ka lang pa wala pa tuo-tuo ka. Si Dr. Tumanday dili. You cannot do that to him. So katong panahon na murag si Dr. Tumanday didto sa mao nga college, katong eskwelahan,
Wala man say laing recourse kay mao man tong Protestant school nga naga-offer og theology. So, siya ang department head, ang iyang purpose missionary man, so didto siya kay daghan ng estudyante nga nagpa-enroll about the course of theology. Pero naglikay sila sa kay Dr. Tumanday kay di sila ganahan sa teaching ni Dr. Tumanday kay medyo lisod-lisod kung unsaong yung pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan kung di ka maminaw kaayo o wala kay direksyon yun sa iyang teaching nga tininood kay di kaganahan tagaan gigag 75 walay swerte 70 pa so nadlok sila nga ang ilang transcript of record mubo line of 7 mo nang wala sila gakuha kay Dr. Tumanday digto sila sa uban nga mga professor nga mga gatudlo pod about sa theology course mga pastor pod sila nga dili doktoral siguro na ay masteral, pero ang masteral nila dili sa theology. Kay wala may masteral sa theology diri sa Philippines. Pwede sila ka masteral education. So, theology ang ilang ginatudlo pud nga mga lain-lain nga mga pastor, except kay Dr. Tumanday nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology from Loma Linda University, California, ang iyang gidoktoran, digto siya nagdoktoral. So, kini yang kauban nga mga instructor dito sa MBC o dito sa eskwelahan, ang iyang mga kauban dito nga mga pastor pod, daghan kaayo dito nga nagatudlo pod sa theology, kay siya man ang department head si Dr. Tumanday, daghan siya mga instructor pod pero dili Doctor of Divinity and Theology. Katudlo sila nga ang ilang tinudloan wali lang wali og mga teksto sa Biblia nga ang ilang pag-interpret ila lang unod nun nga pag-interpret because of fleshly direction, because of their mind power of the brain without the concentration to the streamline of light of the plan of salvation like Dr. Tumanday. They don't like Dr. Tumanday because Dr. Tumanday is very bright, so ilagi turn down mao man na ang kinabuhi sa tao. Mao gina sa ang number one nga concept o reaction sa usa ka human being. Ngano man, kay ang tanan nga human being counterfeit na ni Satanas. Ang tanan nga human being counterfeit na ni Satanas. From the fallen of Adam and Eve in the Garden of Eden, known as our first parents. Pagka-fallen ni Adam and Eve sa Garden sa Eden, all the generation of Adam and Eve already counterfeit by the devil. That's why God revealed the plan of salvation in Genesis 3:15 to put variation, to put enmity between the snare of the devil and the light of the plan of salvation. That is the understanding of Genesis 3:15. God said, I will put enmity between thy seed and her seed. Meaning, si Ginoong Hesus, gibutangan niya og what? Separation. Barrier of separation in the understanding of teaching of devil and the light of the plan of salvation because he revealed it already. Pag ingon niya nga, I will put enmity between thy seed and her seed, diha na daw na-rebuild ang plano sa kaluwasan nga mong light sa plano sa kaluwasan. So gibutangan niya separation, ang counterfeit ni Satanas sa human flesh. Gibutangan niya separation between the light of the plan of salvation and the counterfeit of Satan. Mao na siya ang hard and deep understanding of Genesis 3:15. Ang counterfeit ni Satanas nga worldly interest and fleshly direction. Fleshly. Gibutangan niya sa light sa plan of salvation known as the manifold wisdom of God. That's why gi-instruction na niya dayon nga maghalad through blood of
animals. Muna nga si Cain og si Abel, nagpractice sila sa halad, kanang panahon na, kay ang purpose ana, nga ma-expound ug ma-enlighten sila sa gitawag nga light of the plan of salvation known as obedience of the law. Because bloodshedding interpreted its direction is to keep the law and get away from the snare of the devil, counterfeit of the devil. Mao na sang teaching sa bloodshedding until Jesus came. Because from Cain down to Abraham and down to Moses, the flow of the light of the plan of salvation through obedience of the law. That's why Moses, God instructed him to make a tabernacle or sanctuary. Because the meaning of bloodshedding inside the sanctuary in the first room known as holy room, and the most holy is the second room of the tabernacle. So the first room in the holy place, they offered the blood of the animal. And that blood of the animal representing the blood of Jesus Christ. Meaning, its direction is to keep the law. After you offer the blood of the animal, you urge or mandatory not to make another sin. On what manner? Keep the law perfectly possible so that you are away from the deception of the devil in a worldly pleasure and in a worldly direction. Mao nang meaning sa bloodshedding from Cain and Abel down to Abraham, down to Moses, and down to Jesus when he was here on earth. He is the last bloodshedding because animal bloodshedding is the shadow of his coming, representing his coming. And then when he came, the last bloodshedding in the cross is the blood of Jesus. From heaven came to the earth in form of a flesh because of the procedure or the process of the light of the plan of salvation. Mao na sang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Ang tanan nga mga proseso spiritually nag-abot in the form of Jesus Christ on a fleshly manner. Mao na sa ang proseso. Karon mga kaigsunan, nakoy teksto na pod nga ihatag sa inyo aron maintindihan gid ninyo. Muning ginabalik-balik ko ang akong pagsulti like Paul. Paul from Romans down to Hebrew, his 14 books always repeat and repeat and repeat, reminding us when we read the same direction, the same interpretation, the same knowledge, the same concept and learning. Paul always repeat from another book to another book to another book up to the last book in Hebrew. The same light that Paul always explaining to us, repeat explanation, repeat understanding, repeat light that Paul wants us to become a master degree in our mind. Gimasteral ta ni Paul. Repeat and repeat. The light, always repeat. And the center of the light is no other than the law. That's why Paul said in 1 Timothy 6:10, unsa ingon ni Paul? Thou shalt keep the law without spot and unbreakable. Meaning wala gyud mansa og walay hunong, continuously. Unbreakable, that means continuously. Kung gripo pa, kung isira mo ang gripo nga luag-luag, magtulo-tulo, mao na sang ha? Unsa man na? Continue
tulo-tulo. But continuously is a series of drop of water. Without tulo-tulo, it's a very clear drop of water in a strong direction. That is continuously. That is, unsa ingon ni Paul, kept the law without spot and unbreakable, meaning continuously until the appearing of Jesus Christ. You read First Timothy chapter 6 verse 14. You should keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Unsa man ang meaning ana? Makaluwas dili. Ang punto ni Paul, ang tibuok nga light sa plano sa kaluwasan from Genesis down to Revelation, from Genesis to Malakay, from Matthew down to Revelation, ang iya lang nga light is the direction of the teaching of the Ten Commandments, which is in person of Jesus Christ, that we ought to keep the word of Jesus when he shouted, this is your lacking. If you want to be saved, keep the commandments without spot and unbreakable until the appearing again of Jesus Christ. That is the teaching from the light given to Paul when Paul wrote that in 1 Timothy chapter 6 verse 14. Mga kaigsonan, na ko'y remind sa inyo na diri teaching nga gusto ko ipasayod sa inyo nga masayran gininyo. Basahon ta ang Acts. Okay? Basahon ta ang libro sa Acts. Acts. Aron maintindihan ta ang teaching ni Paul. Nga mao ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan nga gihatag sa iya pagtawag ni Jesus sa iya on the way to Damascus nga si Jesus tuwa na sa langit kay si Paul ang last call or last favor nga kita kung maminaw gyud ta may chance ta nga maka-welcome sa second coming of Christ. Pero kung di kita maminaw sa light sa plano sa kaluwasan nga ginasulat ni Paul, wa gid kay pag-asa. And the Lord said, Moses, ingon niya kay Moses, I am full, enough na, puno na ko sa pagka hard-headed and stiff-neck of the people because of violence and corruption. Naana sa where? Book of Genesis from chapter 6 to chapter 7. I think chapter 7 verse 11. Diha si Noah nag-explain sa tanan nga kaaligot-got gikan sa Ginoo. Ingon ni Jesus kay Noah, puno nako. Noah, puno nako. Ikaw raman ang matinumanon sa principle of the law, meaning covenant, which is the law. Ikaw raman ang matinumanon sa principle of the covenant or the law. So puno nako, ako na hugasan ang kalibutan. I will erase all creeping creatures creeping on this earth. And I will leave to you the covenant, which is the Ten Commandments. Make an ark because I will preserve all I want to be preserved in the animals creature. And you and your family be preserved inside the ark that you are going to make. Muna nga sinuha naghimo og 120 years kadako nga gibuhat nga arka aron sudlan sa mga animals og sudlan sa iyang pamilya aron mag-abot ang lunop. First judgment of the Lord of these creeping creatures creeping on this earth, meaning first judgment of earth.
flood, flood of water. The second chance, another second judgment of the Lord. No longer a flood of water, but flood of fire. But the Lord has promised to get his church or his people, those who are faithful in obeying his will, which is the Ten Commandments in the plan of salvation's life. Revelation 22:14 mo nang ginagamit sa worker sa mga SDA nga counterfeit ni Satanas. Nagwali sila nga ang napulo kasugo dili makaluwas kay ang napulo kasugo walay kamot ug ang napulo kasugo mayo lang only good for what is right and what is wrong. Mo nang teaching ni Satanas sa dila sa mga dila sa teacher, I mean sa preacher sa Seventh-day Adventist. Tandaan ninyo nga kanang panahon na gisulti dito sa Timothy gihapon. Sa Timothy, di bagi basa ko na dito sa Timothy. They will not endure to sound doctrine and trodden underfoot the Son of God. And they will change the truth into lie. That's why they are shouting that the law cannot be saved. They trodden underfoot the Son of God and changed the truth into lie and pronounce blasphemy against the light of the plan of salvation. And this preacher is a number one right hand of Satan's ministry. And their church is the representation of Satan's counterfeit or Satan's deception. Why? Because all their followers always believe from the tip of the mouth of their preachers from the teaching of the devils, the liar. Sa una pa ko huna-huna nga kining iglesia Seventh-day Adventist copy or copied of the character of the scribes and the Pharisees. They are all great pretenders in their manifestation as a human flesh. Adto ka sa Seventh-day Adventist. Dato ka gani. Halos kanila dili patamakon sa yuta. Andaman gid ka sa gwapo nga mga lingkuranan, entertainon ka gyud sa ilang mga asers. Basta may auto ka. Non ka nga kwartahan ka. Pero pobre ka gani, ingnon lang ka, brother. Kamusta? Happy Sabbath day. Happy Sabbath day. Di gani ka aser og tarong. Pero dato gani ka ka nagakataranta sila asa ka palingkuron. That is my observation. Because I know everything about their character. So, that time, my mind is already in the direction of doubt about their teaching, about their attitude, about their concept, which is in the concept of the flesh, in a fleshly direction. Finally, after I learn theology, I understand that even the teaching of the true and correct interpretation of the Bible text and Bible verse and Bible chapter and Bible books, their interpretation is very far away from the streamline of the light of the plan of salvation. Even Jesus, they do not know who is Jesus. They are only good in the terminology of the word Jesus and accepting Jesus in a fleshly manner of their interpretation and direction, which is away from the light of the plan of salvation because they do not know who is Jesus. Ang ila lang interpretation nga si Jesus gikan sa langit according sa Book of Matthew, but they do not know what is the direction of the light of Jesus' presentation here on earth. Of Jesus' plan of salvation, what is it all about
why Jesus came. They do not know that. Ang ila lang naintindihan, si Jesus nag-abot kay lansang sa cross, ayon ba aron bayaran ang atong sala kay kita tanan karon luwas na tungod sa dugo ni Ginoong Hesus. Kita mo na kagago. Theology ko no, pero wala kasabot sa iyang ginawali kay gago. Muna makaingon gyud ko kining mga preacher nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, sobra pa sa gago kay gigago na ni Satanas. Gapabilib nga mga bright mayo sa English. Paminawin nyo ng ilang mga preacher. English speaking. Ang ako in Englishan, gitawag lang ni panahon ni kinsa tong presidente ta sa una nga ilang gi siaw-siawan nga Carabao English. I think he is my favorite president because he is an actor. Irap. Ila na nga si Irap ilang gi hingadlan nga Carabao English. Pero si Irap, I love him and I like him because he is very humble. He don't care unsay gitawag nila kay Irap, but Irap became the president. You say that? Ang humble nga tao, ginapataas sa Ginoo. Doon, ila na pod, gidown si Irap, pero wala nila ma-prove nga si Irap sadan. Kita mo na? God is always there if you are also faithful to understand your being who are you according to the advices of heaven. Heaven said, ang nagapamubo, patason, o ang kapataas, ipamubo. Si Irap, pag ingon nila nga, Carabao, English, si Irap, okay lang. He smiled and laughed and he continued his direction without any hindrances as far as he believed God in a proper way. Naay mga tao nga bisan dili pa sila kayo oriented sa plano sa kaluwasan. Still the Lord keep them because someday the Lord will give them the real truth. So si Irap, I know Irap still alive. And maybe I know Irap has a Bible study already. He received Bible study. I think Irap as a good president, he is still under the care of the Lord. So ako, kung si Irap gitawag nila nga Carabao English, mas sobra pa ko sa Carabao English. I'm not good in English communication. I do not know that. How to pronounce will. My pronunciation is enough to be understood of a humble person like Irap. When I uttered a word in an English communication, I did this not because I want to be known as somebody. No. Nag-English ko diri sa akong preaching tungod kay I know there are people who cannot understand Filipino language. Na ay mga paminaw sa YouTube ta nga naa sa gawas. English people, English speaking, native speaking of the language. There are also people listening to us as far as YouTube is concerned. I know na ay mga tao nga gapaminaw nako. Even here in the Philippines, na ay mga tao nga English speaking nga kabalo sila Philippine language but not 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 all of our vernacular in Philippine language that they could understand. Not all. Muna nga ako, English ko, kaya akong punto, mayo na lang makapaminaw sila, may gamay sila nga makutlo, gamay nga point, nga ila maintindihan aning mga English people nga li kasabot, makakita po sila sa akong light, bisang ginagmay lang. So,
I use sometimes English not because gusto ko nga mag-preach in English aron ingnon po ko nga bright ko nga tao, bright ko nga ga-English English dili na ang ako purpose. That is always in my mind. Ginasagulan ginakog in English kay naluoy ko aning mga tao nga wala pug kasabot sa light sa plano sa kaluwasan nga dili ka intindi pod real sa Pilipino vernacular o Filipino languages. Kay daghan man ta mga klase-klase nga pinulungan. Ang Pilipino daghan klase-klase nga pinulungan. Nay Waray, nay Ilonggo, nay Ilocano, o na ay unsa pa? Manubo, unsa pa na nga mga Cebuano, Pampangueño. Daghan kaayong mga languages nga ginagamit sa Philippines people o Filipino people. So ako, dili ko expert. Ang naintindihan ko lang Cebuano o Ilonggo because I am Ilonggo by tribe. So, I use English sometimes because I know ang English is a second language in the Philippines. International language. So ang mga Pinoy makasabot sa English kay gitun-an ang international language because of our DepEd. Ang ato DepEd gigamit gid ang English speaking in international purposes, international communication. That's why gusto ko pud import or impart English sa akong Carabao English aron may mapunit pud sila sa light sa plano sa kalawasan nga ang ako nakita ang tanan nga tawo are in the direction of perishing as far as spiritual connection is concerned. Kung ang mga tao, mga Christian, daghan naman ang mga Christian, bisan gani sa Europe, bisan sa mga black people, they are proud to be called Christian. So kung gusto gi ka nga maluwas, being a Christian, tandae ang ako preaching, tandae ang akong ginariiko ko sa inyo nga light of the true light of the plan of salvation. Kaya ang Biblia wala na diri lain nga teaching. Ayaw mo to anang mga fundamental teaching. Fundamental teaching sa mga religion kay dili na tinuod sa light sa plano sa kawasan. Gigamit nilang Bible, gigamit nilang books of the Bible, gigamit nilang mga teksto sa Bible, pero ang ilang interpretation ni Satanas. Satanic direction. Kaya ang yawa, pertigog ka bright. Gamiton niya ang Bible, gamiton niya ang ngalan sa Ginoo, gamiton niya ang mga teksto, gamiton niya ang mga chapter sa Bible, gamiton niya ang ngalan sa mga prophet, gamiton niya ang ngalan sa mga apostol, gamiton nila sa Paul mismo, gamiton nila. Pero ang ilang pag-interpret kay Paul, unod nun, aron masatisfy lang ang ilang outline nga topic, aron ingnon nga bright sila nga magwali, kay daghan teksto ilang gamit, gamit po nila ang kay Paul, nga dili mao ang interpretation. Ang interpretation nga pointing to the higher form and true and correct interpretation, gigamit nilang teksto ni Paul nga gi-interpret nilang unod nun aron mag-coincide sa ilang topic nga aron ingnon bright. Kita mo lang na si Paul is somebody being a genius man. Nasuko si Paul bisan sa ilan ni Apolos, bisan sa ilan ni Timoteos, masuko si Paul nga mag-wali-wali sa ilang kaugalingon. Gusto ni Paul gamiton ang light sa plano sa kaluwasan. That's why nag-ingon si Paul, ang tinuod lang nga preacher nga nagadala aning tinuod nga teaching sa light sa plano sa kaluwasan. Kamira, ako si Mateo o ako si Paul. Muna, nanay write up si Paul diri nga gitudlo niya ang tinuod nga sila ra. Kaning mga preacher wala man nila ginadiscover ang write up ni Paul. Muna nga bisan ila mabasa, wala pud gyapon sila kasabot kay dili nila masabtan ang light sa plan of salvation nga gina-expound ni Paul. Muna gingnan nila si Paul nga controversial kuno daw ang teaching ni Paul. Si Paul kuno contradict ang iyang mga statement. Kita mo na kagago. Ambot lang giunsa na nila pagsabot sa Biblia. Bisan pa unta wala sila ka-under kay Dr. Tumanday kung magtuon sila lalom sa pulong sa Ginoo nga giingon sa Ginoo ingon ni Paul nga understand the mystery
of the manifold wisdom of God. Understand the fellowship of the mystery. Understand what is dispensation of grace. Understand the light of the what? Remedial system or plan of salvation. Understand this taught from heaven through and correct interpretation. Munang may hermeneutic teaching ang mga scholars. Ang pulong sa hermeneutic, study about God. Hermeneutics means true and correct interpretation in studying about the Word of God. So mga kigsunan ni ako'y isulti sa inyo. Book of Acts. Acts 2. Acts 2. 38 to 40. Buhat 2. Versikulo 38 pa ingon sa 40. Pangitang Acts. Sige, kuhaan yung inyong libro. Magbasa ta sa Acts. Okay? Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. Niyan na ta sa Acts. Saan ta? Yan, Acts 2. Okay? Kuha nyo yung Bible. Buhat 2, versikulo 38, hantod sa 40. Basahon ta. Aron maklaro gid nato unsa ang tinuod nga teaching sa Biblia nga gina-emphasize o gina-expound o gina-interpret through and correct interpretation sa write up ni Paul. So direta usa sa Acts. Okay? Acts. Ngonya, Acts 2, 38 to 40. Okay. Paano ninyo ng inyong King James Version? Aron maintindihan din nato what is Acts 2, 38 to 40 coincide or streamline to the light of the plan of salvation expounded by Paul. Basahon ta ang Acts 38. Paingon sa 40. Okay, ingon niya. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Klaro? Acts, verse 38 of chapter 2. Basahon ta usab. Then Peter said unto them, kinsa man ang gisultihan ni Peter, mga katawhan, nga iya gina encourage nga mag-intindi nga nag-abot nga mao ang who? The Savior. The law, which is Christ, preaching in person of Jesus Christ as a law. Muna ingon ni Peter. Then Peter said unto them, repent. Muna ang message sa light, sa plano sa kaluwasan, here in Acts, nga gina-expound pod ni Paul. Paminaw. And be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Asa ko no, bautismuhan ang mga tawo. Ang repent dire, meaning magbag-o na. Paano ka magbag-o? Dili ka na magpakasala. Paano ka nakasala? Ang sala mo ang paglapas sa balaod. So magbag-o ka na nga dili maglapas sa balaod. Muning punto ni Peter. Ingon niya, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Continue. For the remission of sin. Kama. Unsa man day ang baptism? Unsa nang baptism? For the remission of sin. Magrepent ka. Ang repent, paghunong ka nagpakasala, o ang pagpakasala, paglapas sa balaod. Mao na sang pagsabot true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. Ang repentance, paglapas sa balaod sa wala pa ka nagrepent. Ang thought sa repentance, sa wala pa ka nagrepent, naglapas ka sa balaod. Mao na sa nga magbag-o ka, mo nang repent. Repentance means new perception, new direction, new concept, new understanding, new life. Mao nang repent.
Kung new life ka na, galapas ka, wala. Wala na. Dili ka na magmalinapason. Unsa may lapason? Balaod. Kaya nga naman, ang pagkamalinapason, sala. Munang ingon ni Peter, repent and be baptized. Sa to pa, dili na magpakasala, dili na maglapas sa balaod. Intindihan nyo? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Who is Jesus Christ? The law from heaven became flesh and dwelt among us and preached his testimony saying, if you want to be saved, this is your lacking. Kept the commandments and he enumerated the 10 commandments. Muna sang klaro nga pag sabot sa plano sa kaluwasan. Continue. Ingon niya, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. Unsa pa dayon? And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kinsa man ang gift of the Holy Ghost? Si Jesus. Kung imo na madawat si Jesus sa pagpabautismo nga nagbag-o ka na, nga dili ka na magmalinapason, nadawat mo na si Jesus, the gift of the Holy Ghost, which is Christ. Okay? Baptism is for the remission of sin. Ingon niya sa 39, for the promise unto you, unto your children, unto all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Muna siya ang pagtawag sa Ginoo sa ato. Tanan kita, mga anak o mga ginikanan, tanan kita, gitawag sa Ginoo. Afar off, bisan asa, gitawag kita sa Ginoo. As many as the Lord shall call. Gitawag kita sa Ginoo. Bata tigulang, bisan asa. Unsa? Gitawag kita sa Ginoo aron magrepent o magbag-o. Unsang pagbag-o? Paghunong na lapas sa balaod. 40. Basahang 40. Verse 40 og Acts 2. Ingon niya dire, and with many other words did he testify and exhort. You see? Look at that. And with many other words did he testify and exhort. Unsa man ang many other words? Daghan nga pamaagi sa iyang figure of speech o sa iyang mga testimony o sa iyang mga dispensation of grace. Mga pamaagi o mga terminology. Words. Okay? Ingon niya. And with many other words did he testify and exhort. Ang pamaagi sa iyang mga pulong ug unsa ang iyang mga terminology nga gigamit, diha niya gitestify aron maintindihan sa mga makasasala nga magbag-o na nga iyang gipanawag bisan asa. Continuous, ingon niya, seeing saves yourself from this onward generation. Paano ka maluwas? Mao na ni ang iyang tawag sa Ginoo. Seeing save yourselves in this onward generation. Onward generation. Kini nang nagpaingon sa katapusan nga mga kaliwat didto sa lake of fire. Muna gitawag ya onward generation. Paingon na ta sa katapusan nga hukom sa Ginoo. Mao na ning kalibutan. We are now closer and closer to the end of time. That's why Peter said, onward generation. Okay, naintindihan ta na. Nga ingon diri ni Peter, baptism is for the remission of sin in verse 38. Ingon niya, unsa to? Repent and be baptized, any one of you, in the name of Christ, for the remission of sin. So baptism means remission of sin. Remission means gipiyansahan ang imong sala. Gibilban ka na sa Ginoo. Dili na salvation immediately. That is not salvation right away. Ang bloodshedding is for the remission of sin. Basa ta. Another text. Romans 3:25. Aron maklaro ginato ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Romans 3:25. Balik ta sa Romans. Romans 3:25. Okay? Direta sa 3:25.
Ablihin ninyo ang inyong King James Version. Ayaw, basa sa laing nga publishing house or publisher sa laing mga Bible. Ang trusted lang nga Bible, ang King James Version. That is the original translation from Greek to English. Anang uban unsa na panawag nila? Modern English. Unsa pa? Mga binisaya na, laing-laing lingwahe sa Philippines. Gitranslate sa Ilonggo, gitranslate sa Waray, gitranslate sa Ilocano, gitranslate sa Tagalog. Dili na na kasaligan kay concept na sa tawo. Concept na sa mga publishers sa ilang mga nag-publish sa Biblia, giusab nila ang interpretation sa ilang kaugalingong concept o mindset. Dili nakasaligan ang ubang Bible. Kinilang yun ang King James Version. Basahan nato, diri na ta sa Romans 3:25 aron maklaro ta ang teaching dito sa Acts nga gisulat ni Peter nga repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Basahon tang chapter 5:25 I mean og chapter 3 verse 25. Ingon niya, whom God hath set forth to be a propitiation. Unsa man ang punto ni Paul diri? Whom God set forth to be a propitiation. Mao ni siya ang plano nga light sa plano sa kaluwasan nga gi-prepare sa Ginoo last favor, that is propitiation, last favor sa pagpanawag sa Ginoo, last call. Mo ning gitawag ganina ni Peter sa Acts 38. Repent and be baptized, ingon niya, for the remission of sin. And 40, ingon ni Jesus this, ni Jesus sa verse 40, to save yourselves from the onward generation. And verse 39, ingon niya, as many as the Lord our God shall call for the last call. Mo na ni ang Romans 3:25, last call na ni o last favor nga gitawag na ta sa Ginoo sa pagrepent and be baptized, but we ought to understand the light of the plan of salvation. All of us, let us read together. Basahon ta ni tanan ang Romans 3 verse 25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Mo nang first sentence of verse 25. Whom God hath set forth to be a propitiation, last favor, last call, through faith in His blood. Sige, solte ko na sa inyo, faith means obedience. Romans 1:5. That is the foundation of the light of the plan of salvation expounded by Paul. The first book is Book of Rome. Romans first chapter, verse 5. You can receive what? Apostleship and gospel or grace from the Lord through faith in His blood, through faith of all nations in the name of Christ. Faith means obedience of all nations in the name of Christ as the law, because Christ is the law. So faith means obedience. Acts 6:7, the same. So many preacher in Jerusalem, elders in Jerusalem, revivalist in Jerusalem, priest in Jerusalem. Why? Because of obedience of because of faith or obedience to the faith. Faith means obedience. Okay, dire sa 25 ingon niya, whom God hath set forth to be a propitiation, meaning favor. Giandam sa Ginoo nga last na nga pabor through faith in His blood. Pinaagi gyud sa pagkamatinumanon sa nagdugo nga mao ang balaod nga si Ginoong Hesus. Through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sin. So ang remission of sin, ang unang requirement, repent and be baptized for the remission of sin. Dito sa Acts. Sa teaching ni Jesus. Matthew, Mark, Luke. Matthew, Mark, Luke, John, and then Acts.
nga sulti na ni Peter sa mga apostol nga walihan ni Ginoong Hesus. Okay? Ang Acts, part na siya sa teaching ni Jesus nga ginapalo up sa mga apostles. Ang last apostle nga authoritative, nga may authority, si Paul. Morning dire sa Romans 3:25, gibalik na ni Paul. Ingon ni Paul, whom God hath set forth to be propitiation through faith in His blood. Mao na sa ang repent and be baptized for the remission of sin. And Paul said, through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sin. Mao nang Romans 10:4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Believe means obedience of the law. That's why in verse 5, Paul continues giving the teaching or giving the thought or giving the light. Paul said, Moses declared that the law are the source of righteousness. Righteousness comes from the law. Munang gikot ni Paul si Moses in his continuous giving us light of the plan of salvation. And in verse 6, Paul said, we can receive law through faith. Faith means obedience of the law. And here in verse 25, Paul said, is a last favor to be propitiation. God whom hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare the righteousness for the remission of sin that the past through the forbearance of God. Kita nyo? Kung tumanon ta ang balaod, last call, through faith in His blood, pagka matinumanon sa balaod, nga mao ang pagremit sa sala, pinaagi sa pagdawat sa righteousness, nga mao tong gisinggit ni Paul 10:4 of Romans, for the law or for Christ or the law, for the law or Christ is the end of the law. What? For righteousness to everyone that believe. Si Christ nga balaod, mao nang katapusan nga balaod, nga nagasinggit, nga ang righteousness sa tanan nga naga matinumanon, believe means obedience. So in 25, through faith in His blood, last favor set forth for last favor through faith in His blood to declare the righteousness of the law. Kung tumanon mo ang balaod sa pagkatinood nga matinumanon ka, i-declare ang righteousness of the law. Muna sa ang pagsabot sa plano sa kaluwasan nga wala maintindi aning mga satanic nga mga religion, satanic nga mga preacher, satanic nga mga pastor kunuhay, pastor ni Satanas, religion kunuhay, religion ni Satanas, because religion is the most outstanding program and services program and services by the devil. Program and services of the devil throughout the whole world are religions. Ingon niya, to declare His righteousness for the remission of sin that are past through forbearance of Christ. That are past for forbearance of Christ. Kanang sala nga sa una pa pagsugod ni Adan og ni iba, hantod karon mao nang sala. Nga gitawag niya through the forbearance of God. Unsa man na forbearance? Pagpailob sa Ginoo, gihold back niya ang kasuko aron lang ma-declare niya ang last nga declaration sa propitiation, last call through faith in His blood, sa pagkamatinumanon sa nagdugo nga balaod nga mao si Jesus Christ. Kung matuman man na true and correct nga interpretation of obedience of the law, then the righteousness of the law should be declared or imputed back unto you, because the Lord, He hold back His anger because of the last call through faith in His blood as a propitiation
or last favor. Then, i-declare na ang righteousness of the law back to you if you are faithful to obey the law faithfully until the appearing of Jesus Christ. 1 Timothy 6:4-10, you ought to keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Then i-declare sa imo ang righteousness of the law back to you. Like Abraham, imputed back to Abraham. Likewise, to the seeds of the Abraham. Mao na sang pagsabot aning tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan nga wala maintindi aning mga religion, mga preacher, mga minister, mga followers of Satan's ministry. Including the Seventh-day Adventist, the most blasphemous preacher, the most blasphemous pastor of all religions counterfeit by the devil. The pastor of the Seventh-day Adventist shouted that the law cannot be saved. Because we can find sin in the law. If we are transgressor of the law, then there is sin. Nya ang interpretation ni Gulpan, Edwin Gulpan, kay nakasala tas balaod, ang balaod dili makaluwas kay naang sala sa balaod. Kaya kita mo na kagago, may pilosopi ba nga ingon ana? Si Darwin dili man na maong pilosopi ni Darwin. Ingon ni Darwin, cosmology theory. There is a cause. Cosmology theory. Cause and effect. Then ang theory ni Darwin, evolution. Yang theory ni Gulpan, kay ang balaod, lapason mo nakasala ka, yang balaod dili na makaluwas, kay naa dira gagikan ang sala. Asa man ang cosmology theory dira. Wala may cause and effect dira. Maingon ka kay ang effect kay nakasala, kay gilapas, nakasala mo nang effect. Dili man na mao. Sa cosmology theory lang na, cause and effect, pero dili tinuod pod kay theory ra. Ang imo ya theory, gitinuod mo. Nga ang balaod dili makaluwas, kay ang cause sa paglapas, sala, so gitinuod mo. Pilosopo ni Satanas. Muna ingon ang Ginoo, philosophy of Satan injected to the mindset of the preacher of the Seventh-day Adventist and become right hand of Satan's ministry. That's why they're preaching the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. Og si Gulpan nag-ingon, kay ang sala dira sa balaod, so ang balaod dili makaluwas, kay naa dira ang sala. Kita mo na kagago, pilosopo nga iyan ni Satanas. Dili man na tinuod theory ni Satanas, kay ang theory dili na tinuod. Pilosopo ni Satanas, kay ang pilosopo ni Satanas liar. I mean lying because he is the father of liar. Nya gitransfer sa imong utok, nahimo ka ng right hand ni Satanas sa iyang ministry. Kay si Satanas champion nga mag twist-twist sa Biblia, champion magdala sa mga terminology sa Biblia, champion magdala sa ngalan ni Ginoong Hesus, champion magdala sa ngalan sa balaod. 10 Commandments. Si Satanas, expert pag twist-twist na himong deception sa imong utok o sa imong dila, and your tank already iron by the devil. Giplansa na ni Satanas. Okay? Mga kaigsunan, kining teksto nga ako ginapangsulti sa inyo, tanda inyo ni, ug ton inyo ni balik-balik, aron open gid ang inyong horizon. Kay dili inyo ni makuha kung kamo-kamo lang. Ton inyo ni, og mangayo kamo, knowledge sa Ginoo, o wisdom sa Ginoo, nga i-interpret ninyo, og maklear ninyo ang inyong salabutan, nga counterfeit ni Satanas,
ang inyo ginasunod tungod sa teaching sa inyong mga pastor, lalo na sa pastor nga Seventh-day Adventist religion. Ang mga religion dili na sila church. Kay ang church nga tinuod tao sa Ginoo. Kung mag-usab kamo og maghawa sa mga religion, kamo tanang gapaminaw sa ako og magpundok kamo sa inyo yang kaugalingong teaching nga gisunod niyo ang Biblia, pwede kamo kapundok tawgo na mga Church of God o people of God. Mao nang tinuod. Ayaw mo tuoan ang mga religion kay counterfeit na ni Satanas. Pag abot sa Ginoo, caught in the act kamo. Pag abot ni Jesus second coming, caught in the act kamo nga you are under the umbrella of the devil. You are under to the wings of the devil. You are under to the scope of the devil. You are under to the teaching of the devil. And all of you are devilish direction. Then, God will say, depart from me, for I know you not, doers of iniquity. Kaya kanang inyong mga tapik-tapik sa Biblia, na naghimo-himo kamo sa inyong direksyon, naghimo kamo sa inyong mga messages, gitudloan yung Ginoo, nga kamo ang correct, dili ang Ginoo. Ang ingon sa Ginoo, kung magwali sa Biblia, basahon lang ang Biblia, i-interpret ang Biblia through ang correct interpretation. Like Paul, i-edify ang Biblia, insakto nga pag-magnify sa iyang light, then i-share sa katawhan. Maura nang iwali. Maura ni ang light. O maula ning good news. Ayaw pag himog topic. Kaya ang topic, imo na o galingon nga counterfeit ni Satanas. Kaya ang imong amahan, mao si Satanas nga bakakon. Mao na sa ang tinuod nga wala maintindi aning mga religion, aning mga sakop sa counterfeit ni Satanas all over the world. That's why I said all people of this world are in the perishing direction. All people of this world are in the perishing direction. That's why my advocacy to rescue the perishing. True, study the true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. Okay, mga kaigsunan. Balik ta sa Hebro. Kaya ang ato gina-interpret nga libro ni Paul mao ang Hebro. So balik ta sa Hebro, diri ta mag sugod na pud sa Hebro chapter 1. Ato ni studian ang Hebro chapter 1 kay naa na po diri mga learning points, mga light o mga direksyon nga pinaka-importante, mga important PowerPoint of Paul's write-up diri sa Hebro chapter 1. Ato na po ni intindihon kay nahumanta naman ang chapter 3 diri ta sa Hebro chapter 1. Okay, basahon ta ang iyang context giingon diri. God has spoken through His Son. God spoken through His Son. Basahon ta ang verse 1 of chapter 1 sa Hebro. Ingon niya, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Mga kaigsunan, magbasa gani kamo sa Bible, ayaw ninyo, basaha lang dayon diretso. Dayon, transfer na po mo sa isa ka text, transfer na po sa isa ka text, dili na mao ang pag-interpret sa Bible. Basaha maayo, word by word yun, og i-interpret ang iyang thought sa teksto. Pointing to the higher form and true correct interpretation, spiritually label. Muna ang pagsabot sa Biblia. Dili lang basahon diretso down, humana, down ang inyong concept ni Satanas nga hapaw lang ang pagsabot. Dili na mao. Ingon niya dire verse 1 og Hebro chapter 1. Sige, tananta magbasa diri sa Book of Hebro na ta. Kay mao maning ato gina-interpret ang Book of Hebro. I-interpret ta text by text ang write-up ni Paul. True and correct interpretation. Ingon niya dire sa verse 1. God who at sundry times, sa to pa, in the past, katong Ginoo bitaw, panahon pa wala pa si Jesus, He is addressed as God. Ingon niya, God who at sundry times, kato pa sa una pang panahon. Mo nang mga terminology ni Paul, sundry times, in the past na. Okay? And in diverse manners speaks. In diverse manners speak.
Sato pa sa mga situational nga sitwasyon sa ilang panahon, nagasulti ang Ginoo. Katupang panahon sa wala pa si Jesus nag-abot. Sama sa panahon ni Abraham, ni Abel, og ni Moses, og ni Noah. Muning ingon ni Paul de Resebro, God who at sundry times and diverse manner speaks in time past unto the fathers by the prophets. Sa to pa atong panahon pa sa in the past wala pa si Jesus na tao, mao ni ang sistema, ang panahon sa panahon adto. Mao ning sistema ingon niya, God who at God who at sundry time, sundry meaning sundry in the past, sundry mo na mga terminology ni Paul nga ato intindihon. Si Paul more on what? Unsa na sa figure of speech. Si Paul more on figure of speech and logical also, but spiritually label. Ang iyang logic o iyang figure of speech, spiritually label. Kaya ang iyang ginaistorya, ang what? Kinabuhi sa mga tao nga digto naga lihok ang Ginoo. Gitawag na sa ni Paul nga workmanship. Naana sa time ni Moses, dimension po na ni Moses ang workmanship. Sa time ni Paul, gimension po na niya ang workmanship diri sa Episo. Okay. Ang workmanship sa Ginoo adto pang panahon sa panahon naa na. Muna ingon ni Paul, God who at sundry times and diverse manners sa panahon nga mga situational ingon niya, spake in the time past unto the fathers by the prophet. Nagasulti siya sa mga katigulangan in the past, sa mga katigulangan through prophet, by the prophets. So sa to pa, ang communication sa Ginoo sa unang panahon, maong gisgutan diri. Dili kay ang panahon sa panahon. Kung dili, in the past nga panahon, gisgutan diri ang communication to the fathers by the prophets. Ang mga katigulangan sa una, mga patriarchs, o ang historya sa kalibutan in the past, ang workmanship sa Ginoo, ang iyang communication through the prophets. So ang system sa una, from God to angels, angels to prophets, and prophets to people. Maun lang gisgutan diri. Wala na ilain diri ang gisgutan. Si Paul lang logical o very full of figure of speech. Mao na si Paul magsulti. Tungod sa iyang ka-bright. His mind is very deep. And the Lord notice it. And the Lord like Paul because the teaching of the plan of salvation is a deep manner, a deep direction, pointing to the higher form, spiritually level. Muna sa ang pagsabot sa teaching from heaven. Muna si Paul, naintindihan sa Ginoo nga nasabta ni Paul, o si Paul, pareho ang iyang mga logic, o ang iyang mga gitawag nga figure of speech, nga logical, but spiritual level. So, morning iyang sabot diri sa verse 1. Verse 2, basahon ta. Hot in these last days, nana, spoken, last days. Kaysa una, ang last days, ang communication, mong gisgutan sa verse 1. Kaya namang good preacher, nakita ko na nga, light sa ilang preaching na ana sa dating daan, mga tinudloan nila sa ilang Bible expose or Bible exposition. Ang tinudloan nila dira sa dating daan, sa preaching, sa expose, ang ilang preacher dira already passed away. I called him Brother Eli Soriano. Bless his heart and bless his soul because Brother Eli passed away already. Pero sa iyang tinudluan, mauning ako nadunggan sa ilang YouTube channel. Brother Eli Soriano, ingon niya, panahon sa panahon. Nga ang iyang concept o ang iyang mindset, nga sa panahon kuno sa Old Testament, ila to panahon nga mautong may mga what? May mga teaching sa balaod.
Gihatag kay Moses ang Ten Commandments. Kuno sa panahon to nila, kay wala na si Moses, panahon na ni Jesus, wala na kuno to. Mao nang ilang concept which is wrong. Wala na sa teaching sa light sa plan of salvation. Kaya ang light sa plan of salvation teaching naa sa Matthew, Mark, Luke, and John nga wala maintindihi kaayo sa mga apostoles o sa katawhan, gihatag kay Paul aron explainable ang true and correct interpretation sa Matthew, Mark, Luke, and John nga teaching ni Jesus, testimony ni Jesus nga mo na ang real gyud nga preaching ni Jesus to interpret the light of the plan of salvation. Wala ma-interpret tarong sa mga katawhan, lalo na ang skriba o peresiyo nga dili magtuo kay Jesus nga mga great pretender. Mo nang tawag si Paul aron ma-exercise gid maayo ang ato utok sa pag-explain ni Paul, sa pag-interpret ni Paul o sa pag-magnify ni Paul or edify ni Paul. Mo nang sulti diri sa book of Hebrew, last book ni Paul. Ingon niya, hot in the verse 2, hot in these last days, mo na nang first nga gibasa ta nga, spoken by the Lord from the Father to the prophet. Ang communication ni among point diri nga light sa plano sa communication. Dili ang interpretation nga ang balaod giwala na sa panahon ni Moses. Dili na mao. Ang communication lang among ginasulti diri ni Paul in the past from God to angel, and then angel to prophet, and prophet to people. Mao ni siya ang true and correct interpretation niya. Bisan wala diri sulti angel, prophet, people, or God, interpretation ang ato diri gusto nga maintindihan. Interpret the word of God, true and correct interpretation. Mao na sang hermeneutics. So ingon niya diri sa verse 2, hath in these last days spoken unto us by His Son. Okay? Hot in this last days. Last days na. Katong ila, in the past to. Through prophets. Kaya ang communication sa una, from God to angels, angels to prophet, and prophet to people. Karon niya, dili na. Ingon ni Jesus, ingon ni Paul, sa iyang pagmagnify o edify sa true o correct interpretation of the light of the plan of salvation, ingon ni Paul, mauning iyang sulti, hath in these last days spoken unto us by His Son. Si Jesus na. Sa una, prophets. Motong iyang sequence. From God to angels, angels to prophets, and prophets to people. So, prophets sa una. Pero niya, dili na. Si Jesus nagyod. Kay nag-abot naman si Jesus 4 BC until He went up to heaven at the age of practically estimated almost 50 years old na siya. Went up to heaven. So, mauni siya karon ang ginatudlo ni Paul nga ang teaching ni Jesus sa iyang panahon. That's why si Paul nag-ingon, hath in these last days spoken unto us by His Son. Si Jesus na ang gasultian niya. Dili ng mga prophet. Mo nang wali ni Jesus sa Matthew, Mark, Luke, and John. O ingon na po niya, whom He hath appointed heirs of all things. Si Jesus na gasulti sa ato nga ang langit, gi-appoint na niya si Jesus dire from Holy or Spirit to become flesh in the infinite power in order Jesus will meet the people or human being because human being is the image of God. So, si Jesus nag-meet sa image of God face to face through in a fleshly manner. Mo nang pagsabot sa plano sa kaluwasan. So, ingon ni Paul, hath in this last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heirs of all things. Kita manunubli sa tanang butang. Ngano man, kay kung magtuman lang ta sa pulong ni Jesus, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments or keep my words, which is me. The Ten Commandments is Christ speaking. Ingon niya, siya ang heirs of all things. Appointed heirs of all things. Siya ang manunubli sa tibuok kalibutan or inheritors. Then ingon niya, by whom also He made the world. Naintindihan nyo na? Siya ang nagbuhat sa kalibutan kay siya man ang inheritors. Kung intindihon tani, si Jesus ang tag-iya sa tibuok kalibutan, siya ang owner sa tibuok kalibutan. Mo nang point sa inheritors.
Dili kay siya ang mag-inherit sa kabtangan sa iyang katigulangan. Dili. Pareho sa ato karon, namatay atong lolo, namatay atong mga ginikanan, inheritor ta sa nabili nilang kabtangan. Kita ang manubli. Diriya sa statement ni Paul ingon niya, whom he hath appointed heirs of all things. Gi-appoint siya, appointed heirs of all things. Dayon giingon niya, by whom also he made the whole world. Okay? Sabton ta usab, hath in these last days spoken unto us by his son, whom he hath appointed heirs of all things. By whom, kining whom, ah, what? Pointing to the Father. Denotes Father man ang home. Ngunya, whom he hath appointed heirs of all things. Whom he hath appointed. Whom, mo ni siyang gitawag nga, antecedent. A person. A person speaking out. Ingon niya, whom he hath appointed heir of all things. Ang father ni, daw nag-ingon na po siya, by whom also he made the worlds. Ang father niya po ni, by whom he also made the world. Ang punto sa English, kung hindi kakaintindi sa figure of speech, dili kakaintindi sa construction of English understanding, muna nga mawala ka. Muning mga preacher sa tibok kalibutan, ang ila pagbasa sa English, dili mao, munang ila gi-interpret ang Bible sa Binisaya, gi-interpret nila sa Inilonggo, gi-interpret nila sa Waray, gi-interpret nila sa Cebuano, gi-interpret nila sa Ilocano. Sa ilang kaugalingon nga interpretation, kay dili nila na intindihan ang figure of speech and right understanding of English construction. Ingon niya diri by whom also he made the worlds. Kinsa na sang by whom? Ang Father also. Because ingon niya, whom he hath appointed. Siya ang nag-appointed kay Jesus nga heir of all things. Manunubli, inheritor si Jesus. Og siya mismo, ingon niya, whom also made the whole world. Kana ang Father. Mo ni siyang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Kung imo giintindyon, mga kaigsunan, kung magbasa ka mo sa Bible, in English version, lalo na kining King James Version, i-interpret nyo maayo ang iyang understanding o ang iyang thought. Bisan dili tagod sa English speaking, pero maintindihan ta kung sigiyon tagyod basa o lalom-lalomon ta ang atong pagsabot, ang thought. Maintindihan ta na. Okay? So mga kaigsunan, taman lang ta diri usa kay kining chapter 1 of Hebrew, lalom kani ang iyang mga simple kaayo basahon sa mga dili kasabot, pero lalom ang iyang mga direksyon o ang iyang mga interpretation. So taman lang ta usa dire sa verse 2. Kaya abot na ta mga 2 hours na. So next week, next Monday, ipadayon ta ang pag-interpret sa nindot nga interpretation true and correct dire sa light sa plano sa kalawasan. Book of Hebrew chapter 1. Next week, padayon ta mga kaigsunan. Og ako nagaampo nga kamutanan mga kaigsunan samtang kamo nagapadayon paminaw sa ako ang inyong ihibalo nagadako naga grow up towards heaven ang inyong understanding from the flesh. You open your mind to the spiritual level, pointing to the higher form spiritually direction, touch it heaven from earth. Mga kaigsunan, ang ato lang paglaom mong pagtuon, ang ato paglaom mong pagsabot, ang atong paglaom mao na dayon ang pagkinabuhi sa true light nga ato nasabtan diri sa plano sa kalawasan nga ginasaysay
sa right up ni Paul. Nga kaigsunan, daghang salamat kining inyong higala si Val Ritita. Next week, balik ta aron mapadayon ta ang tinuod nga pagpreparar sa atong kaugalingon spiritually level nga kita maka-welcome sa second coming of Christ. Daghang salamat, Val Ritita, ang inyong higala sa kanginan.